विपक्षी नेता शक्तिसिंह गोहिलना सस्पेन्शनना विरोधमां कोंग्रेसनी लोकशाही बचाव रेली आक्रामक बनी जता पोलीस साथे संघर्षरूप बनी गई। विपक्ष नेता शक्तिसिंह गोहिलने समग्र सत्र सुधी सस्पेन्ड करवाना विरोधमां आज साबरमती आश्रम खाते कोंग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शनનું आयोजन करवामां આવ્યું। જેના ગુજરાતભરમાંથી કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ, નેતાઓ, હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો પહોંચી ગયા હતા। વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ, કાર્યકરો અમદાવાદ સાબરમતી આશ્રમ જવા માટે નીકળ્યા હતા। જો કે અમદાવાદ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવેના ટોલ નાકા પર કોંગ્રેસના વાહનોને રોકવામાં આવતા ઘર્ષણ સર્જાઈ ગયું। કોંગ્રેસના વાહનો સામે પોલીસ કાર્યવાહીથી એક તબક્કે પોલીસ અને નેતાઓ વચ્ચે ભારે ચકમક જરી। कांग्रेस प्रमुख नरेंद्र रावत, विपक्षी नेता चिन्नम गांधी, दलसुभाई प्रजापति, चिराग जवेरी, चंद्रकांत श्रीवास्तव, सुरेश राजपूत, काउंसिलर भावेश भट्ट सहित अग्रणी कार्यकरोए टोल नाका खाते विरोध नोंधाव्यो हतो। दरमियान नरेंद्र रावते रोड पर सुई देखाव करता पोलीसे नरेंद्र रावत सहित कार्यकरोनी धरपकड़ करी हती। वडोदरा शहरमांथी हजारोनी संख्यामां भारतीय जनता पार्टीनी आपखुदशाही सरकार सामे जे आंदोलन छोड्युं छे, अमने पोलीसे जुलम गुजारीने आ रीते अमारी धरपकड़ करी छे। जे रीते अमारी धरपकड़ थई छे एनाथी अमारुं जे प्रोटेस्ट छे रोकी नहीं शकाय अने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जे रीते विधानसभामां बिन लोकशाही कृत्य कर्युं छे ए कृत्य सामे गुजरात कोंग्रेसे जे आंदोलन करेलुं छे आंदोलन सामे अमे लड़ी लईशुं।